الطلبه والطالبات ان شاء الله تكونوا بصحه جيده. مرحبا بكم في القناه دعم الجامعي. في هذا الفيديو ان شاء الله غادي نشوفوا واحد لا كيسيون تري امبورطون توجور كيتحط في لي زيكزامان موديل الكترونيك دو باز. داكوغ نبداو على بركه الله. اكزرسيس سوا ان مونتاج سويفون. عندنا هذا المونتاج كيتكون من دور لا ريزيستانس R1 avec la résistance R2 puis un condensateur C1. Très bien. عندي هنا la tension de sortie avec la tension d'entrée. Très bien. La question montre que la fonction de transfert toujours la tension de sortie divisée par la tension d'entrée, voilà, égale quoi? Égale 1 plus J oméga divisé par oméga 1 à 2 divisé par 1 plus J oméga divisé par oméga 3. D'accord? غادي نحددو la pulsation de oméga 1 وكذلك غادي نحددو la pulsation ديال oméga 3. Donc les expressions ديال oméga 1 وكذلك les expressions ديال oméga 3. D'accord? Voilà la question toujours كتحط في les examens. Voilà بالنسبه لهذا السؤال او بيان هاد لا فورميل بعض المرات كتحط في لي زيكزامان. يعني كاينين لي بروف اللي يعني كيساعدوكم يعني كيفاش تحددوا هاد لا فونكسيون دو ترانسفير. كيعطيها لك بحال هذا الشكل فوالا بحال هاد لا فورم او بيان ما كيعطيكش هاد لا فورم يعني انت اللي خاصك تجاوب عليها. داكوغ فوالا فوالا حاولوا تفكروا في هاد لا كيسيون. ابخي ان شاء الله نشوفوا لا سوليسيون. Voilà la solution. Donc la première étape, غادي نحسبوا la tension V de sortie. D'accord? Entre ma borne A et la borne B. Très bien. Voilà, la tension Vs égale quoi? Égale la tension VAB. Très bien. D'accord, la tension de sortie, il y a la tension de sortie, il y a la tension entre aux bornes A et B. D'accord, il y a la somme, la résistance avec le condensateur. Avec un le courant I qui passe dans le circuit. D'accord, 1000 courants, c'est très bien. Un R2 flow courant I, zaïd ZC2 flow courant I. Très bien. Égal quoi? Radin factoriel le courant I. Voilà le courant I factoriel R2 plus ZC2. Très bien. Voilà, c'est la première étape. D'accord? Après, غادي نحددو هاد la tension d'entrée. كيفاش غادي نحددو هاد la tension d'entrée؟ غادي نابليكيو لوا دو ماي. داكشي اللي شفنا في الموديل ديال الالكتريسيتي 1 الكتروسينيتيك. دونك غادي نعمل هنايا لوا دو ماي. سي تري بيان. فوالا عندي هنا لا طونسيون باغ اكزومبل غادي نسميها واحد. فوالا هاد لا ماي ايغال كوا؟ دونك هاد لا ماي لو سونس هنايا سي بوزيتيف. تري بيان. دونك هاد لا ماي ايغال كوا؟ ايغال بلس في او. سي تري بيان. Remarque bien le sens de la maille avec le sens de la tension égale l'inverse. Moins ou واحد. C'est très bien. كذلك le sens de la tension V de sortie avec le sens de la maille. Voilà, c'est l'inverse. Moins Vs. Voilà, moins Vs égale quoi? Égale 1. C'est très bien. Implique la tension d'entrée égale quoi? Égale E1 زائد Vs. Très bien. بحيث de la tension واحد égale quoi? شنو هو la tension واحد؟ هو R1 fois le courant I. Voilà, R1 fois le courant I. Très bien. Voilà, implique ou bien équivalent la tension d'entrée égale donc la tension واحد هو R1 في le courant I plus la tension Vs اللي هي I factoriel R2 زائد ZC2. c'est très bien. égal quoi? donc غادي نعمل هنا بالكورون I. voilà, R1 plus R2 plus ZC2 ZC1. Voilà, عندي هنايا C1 ماشي دونك عندي هنايا ZC1. faites attention. Voilà, donc عندي le condensateur C1. voilà
C'est très bien. Après, بعد ما حددت لا طونسيون دونطري خاصني نحدد هاد يعني خاصني نجبد خاصني نحدد لا طونسيون دو سورتي اون فونكسيون لا طونسيون دونطري. داكور، خاصني نتلاقى هاد لا غولاسيون. عندي هنايا لا طونسيون دونطري ايكال اي فاكتوريال ار 1 زائد ار 2 زائد زد سي 1. هاد لو كورون اي غادي نحددو انطلاقا من هاد لا طونسيون دو سورتي باش نعمل واحد لا ليزون، ومن بعد غادي نتلاقى هاد لا طونسيون دو سورتي ايكال كوا ايكال يعني اون فونكسيون دو لا طونسيون دونطري. كنظن بلي الفكره واضحه. فوالا دونك d'après la tension de sortie I égale quoi? Égale Vs divisé par R2 زائد ZC1. Très bien. Donc هاد لو كورون غادي نجي نعوضو هنايا انطلاقا من هاد la tension d'entrée égale quoi? Le courant I égale Vs divisé par R2 plus ZC1 fois factoriel R1 زائد R2 زائد ZC1. Voilà. Toujours كنتبعو هاد المراحل، يعني quel que soit le montage toujours كنتبعو هاد المراحل. C'est très bien. Voilà, remarque bien, عندي هنايا la tension Vs divisé par la tension d'entrée. هذه هي la définition de la fonction de transfert. Voilà, donc غادي نحدد Vs على donc هاد la tension d'entrée غادي نجيبها لهاد لو كوتي، وهاد التعبير غادي نجيبو لهاد لو كوتي. C'est très bien. عندي la tension Vs divisé par la tension d'entrée égale quoi? Égale R2 plus ZC1 divisé par R1 plus R2 plus ZC1. Très bien. D'accord? Faites attention, je vois ZC1. Voilà. L'impédance du condensateur ZC1 ou 1 divisé par GC1 oméga. Très bien. GC1 oméga. D'accord? Voilà. Chaque ZC1 غادي نعوضها بهاد l'expression. Voilà, غادي نمسح هاد la partie باش نعطي l'espace. Voilà, alors la tension V de sortie divisé par la tension d'entrée égale quoi? Voilà, égale quoi? R2 زائد ZC1 égale quoi? Égale 1 divisé par GC1 oméga. Alors R1 plus R2 plus 1 divisé par GC1 oméga égale quoi? Voilà, غادي نعمل هنايا غادي نوحد المقام ومن بعد غادي نختزل. داكوغ، عندي هنايا جي سي 1 R2 oméga, voilà, plus 1 divisé par GC1 oméga à 2 divisé par GC1 oméga divisé par R1 زائد R2 plus 1 divisé par GC1 oméga. D'accord? Donc هادشي فقط فيه الحساب. لو بلوز امبورطون هو انني نعرف كيفاش نحدد هاد لا طونسيون دو سورتي وكيفاش نحدد هاد لا طونسيون دونطري، ومن بعد نتلاقى هاد لا فونكسيون. داكوغ، ومن بعد كيبقى غير الحساب. فوالا، غادي نسامبليفي جي سي 1 اوميغا افيك جي سي 1 اوميغا. Alors, la fonction de transfert égale Vs divisé par V d'entrée égale quoi? Voilà, égale quoi? Égale 1 plus GC1 R2 oméga. C'est très bien. Divisé par 1 plus GC1 oméga divisé par R1 زائد voilà R2
c'est très bien. Voilà. Donc خاصني نحدد l'expression ديال اوميغا 1 وكذلك غادي نحدد l'expression ديال اوميغا 3. Très bien. Voilà. La fonction de transfert égale quoi? Égale 1 plus J oméga divisé par 1 divisé par R2 C1. C'est très bien. 1 plus G oméga divisé par 1 divisé par C1 factoriel R1 plus R2. C'est très bien. Voilà. Donc, on va décider oméga 1 ou oméga 3. Oméga 1 égale quoi? Oméga 1 égale quoi? Égale 1 divisé par R2 C1. Très bien. Oméga 3 égale quoi? Égale 1 divisé par C1 factoriel R1 plus R2. Très bien. D'accord? Alors, la fonction de transfert égale quoi? Égale 1 plus G oméga divisé par oméga 1. Oméga 1 راه déjà حددنا قلنا هي 1 على R2 fois C1 à tout divisé par 1 plus G oméga divisé par voilà 1 divisé par C1 R1 زائد R2 هي oméga 3. Très bien. وهكذا تنكون حدد la fonction de transfert. Voilà le plus important في هذا l'exercice هو كيفاش نحدد la fonction de transfert. قلنا toujours اللي هي VS la tension de sûreté divisée par la tension d'entrée. La première étape غادي نحدد la tension de sûreté toujours كنحدد la tension de sûreté. Après voilà après كنحدد la tension voilà كنحدد la tension d'entrée. Voilà بهذا يعني بهذا la méthode. Très bien. Après كنحدد يعني كنمشي كنحسب كنحدد la tension de sûreté en fonction de la tension d'entrée. D'accord? كنتلاقى واحد la liaison ديال هاد la fonction voilà بهذا la méthode ومن بعد كيبقى غير الحساب. D'accord? فوالا كنظن بلي يعني هذا ليكزرسيس واضح. الى عندكم بليزيور ديال لي كيسيون ما تنساوش توضعوهم في لي كومونتير وبارطاجيو لي لين ديال الفيديو مع تو لي زيتيديو باش ان شاء الله توما ينضموا للقناه ويزيدوا يدعموها. وكذلك اللي مازال ما اشتركش يعمل الاشتراك باش يزيد يدعمنا اكثر. اي بون كوراج.